طلعت في الراس بحال شي كوبرا ما كنتسراش صاحبي دوي بالصاد دوي بشي عملة ما كتسراش مالك ما كتسناش طلقني دوي مالك كتسناش. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال فايبس. Oui, je suis de retour malheureusement après 2 semaines خليت هشام بوحدو كيدير لي لونسمون بوحدو. قلت لي راك دربتي ماشي غير لي لونسمون لي زيميسيون كلشي. واه صاحبي راه وليتيني زعما اورفلا. كاع. وي. مي قباحيتي راه سمعتك جبتيني. Tu étais bien. Ça va. Je te valide. En plus فكرنا فيك زعما جبدناك. جبتيني في فراكسيون سكوند في الاول ومن بعد نسيتيني كاع واش كاينه. كاين مونتوز. المهم انا كاين لي ريبلاي. ماشي مشكل. اليوم الجمعة عاوتاني على 10 الليل رجعت المضاربة مع سي هشام. وي. الفايبس دو روتور بلا بون فايب اوسي افيك لانفيتي ديالنا اليوم اللي كنحتفلوا. كاين العيد ميلاد وكاين عيد الموسيقى. كاين كاين ثلاثة الاعياد عند سي وينزا. علاش ثلاثة؟ كاين بريغاد وكاين العيد ميلاد وكاين الاوكي ويت. عام كان مشارجي. علاش بريغاد جديدة؟ ما جديداش. ماشي جديدة. جديدة. يلا ما كتسمعش للراديو ياك؟ كنسمعش ما كتسمعش الراديو فولوي الكونت ما شفتيش لانونس كيدوي على بريغاد اوتون كو لابيل ماشي اوتون كو ليو. D'accord, mais ça existait, on est d'accord, le concept de brigade. Le concept, mais le lancement, باش جاي باش داير سي وين زعما مساليش. Il est temps de bien bosser. Exactement. Et en plus, juste pour info, c'est ta deuxième, Naya. Oui. J'étais là pour la première saison. Exactement. Je pense que j'étais le 4e invité ou le 3e. Je sais في الأوائل. Mais tu étais parmi les cobayes. Je fais تجارب. Mais cobayes, زعما amical, راك عارف. ماكشي كاين. On avait passé un bon moment déjà. Très bon moment. Voilà. Là, entre-temps, tu as fait pas mal de choses. Donc je sais pas, est-ce qu'on va reprendre depuis le début, زعما نرجعوا même le truc sa carrière وداك الشيء لا بلاش. Il y a tellement de choses طارين دابا. C'est ça. بلا جو بونس بلا ما نرجعوا لداك الشيء القديم. كنا كنديروها في الاغلاط دابا راه صافي راه سي اي او داك الشيء. On reviendra quand même rapidement un petit peu, on fera un petit flashback quand même. فلاش باك فهمتي خاف نزربن مي ابخي واحد لو فوكس على وين هذا العام الاخر. حيت تبارك الله الحمد لله. ما عنديش لي تيرم اكزاكت بور اكسبريمي مي il est présent à peu près partout, il fait du bon travail. موسيقى خارجه كليبات خارجين. Brigade لعب بزاف. On va profiter pour écouter un des premiers morceaux là, qui vient de sortir avec Taosen. C'est un des plus diffusables. Exactement. Donc on va écouter Goulot là tout de suite et on revient juste après. Ok. Tous les vendredis 22h minuit, on est de retour en direct sur Radio 2M. Je vous rappelle aussi qu'enكم تقدروا تشوفونا وتشوفوا سي عبد العزيز وينزا اكي القبيه زوينه بريغاد وداك الشيء. اي سنوب اللي فرحان به هشام حيت كنمثل الفوليا ورجعتوا لي غير بزاف التريكو هذه القصه. بريف تقدروا تشوفونا باوي غراسا مصطفى اي اون غيا سي بيكام. شكرا ماشي اللعاب من المخرج. بريف اون اي لا اون سيليبر اوكي ويت. سمعنا التراك الحنين مع توسن. وي التراك ديال الأحبة. Un des tracks les plus diffusables. Radio friendly. درنا الراديو خاطر. Justement, tu sais quoi, on va déjà se prendre la tête un petit peu أنا وياك من الأول. Pourquoi vous appelez ça des mixtapes? Je veux savoir. حيت غير شويه. هو سولتي هو. Pour moi une mixtape c'est là-bas où je peux mettre plusieurs styles. Je peux jouer sur des phases B, il n'y a pas de phase B. Non, il n'y a pas de phase B. Mais il y a une certaine liberté dans une mixtape. Un EP, c'est souvent un sujet précis ou là... Et puis en dessous de 9 tracks, je crois. C'est ça, c'est moins de 30 minutes en IF le total. Et la mixtape, c'est... تدير فيها اللي بغيتي because it's a mix of tapes. إلا جيتي ترجع. D'accord. Donc tu voulais pas sortir ça en défendant ça comme un album en fait. Tu voulais que ce soit juste. Je peux pas faire un album qu'avec des featuring. Ok. D'accord. Il n'y a pas que des featuring. Tu as un ou deux morceaux en solo. Un seul. Mais c'est indéfendable. ما نقدرش نجي نقول لك هذا البوم ديالي. D'accord. Ok. On a عندي فيه des featuring. Ça se tient. D'accord. Rien que parce que Anna étant old school, chez Alef Oudakchi. Ouais. Étant.
راك اولد سكول. Étant old school et shelf et tout ça, la mixtape à la base, c'était un truc qui pouvait soit se distribuer gratuitement, ou là en dessous du prix en tout cas des CD, des cassettes et tout. Effectivement, les phases B, ça pouvait être des playlists, comme tu dis, donc venant de trucs différents. Quand souvent, c'est les DJ et les producteurs qui faisaient plus de mixtapes. Voilà, les 4 Killers, DJ Abdel, tout ça, c'était des mixtapes parce que justement, il y avait du mix. C'est ça, exactement. Mixing a lot of tapes. Voilà, mais d'abord le terme mixtape a été un peu mkharbak en fait. En fait, avec l'arrivée du digital, les plateformes de streaming ou YouTube, ça n'a plus le même sens parce que celle cassette à tapes ma بقاوش exactement. Donc تقدر تسمى mix. C'est ça. Mix playlist. Et en plus, c'est même pas moins cher à écouter vu que normalement je t'ai dit une mixtape, c'était moins cher ou la gratuit ou la شي حاجة. Il faudrait trouver un moyen. D'abord les albums ولا عندهم نفس الثمن ديال الميكستيب نفس الثمن ديال السينجل parce que C'est ça. C'est des abonnements que tu payes ou là. C'est juste de la musique que tu consommes. Exactement. Ouais. OK. Donc c'était juste mon premier petit coup de gueule où ça fait sur la mixtape où ça fait. ولكن le projet ديالك il a une identité ماشي it's a mix of tapes ديال كل واحد في زعما كل واحد والانفيرمون ديالو ولكن it's a bit dark عاوتاني. En fait كنت انا بحال دابا شحال هادي باقي نعقل كان كونسير في الزينيت في الرباط وكانوا الدراري ديال مروكن راب ترولز كانوا داو معايا قالوا لي اوكي وي تشالنج كيفاش هادي ويجيني ليدي هذيك الوقيته ديال اون فري بوركوا با ça c'est quand même quelque chose que je dois pas laisser passer comme ça un challenge اللي كان داير هذاك الصداع كامل وفكرت فيها هذيك الوقيته و je me suis dit tiens je pense que je vais le sortir en mode mixtape et j'ai commencé الخدمه تقريبا من هذيك الوقيته et زعما دارك ياك دارك بعدا ما مشاش كاين شويه ديال الداركنس في داك الشيء c'est peut-être juste واحد اللعيبه كانت عندي وبغيت نفرقعها parce que je sais que j'ai fait énormément d'erreurs من نهار بديت et je m'en suis toujours bien sorti grâce à Dieu mais كنت عارف انني انا كنت كسول il fallait que j'arrête à en vouloir aux autres et que peut-être c'est moi le problème dans tout ça et c'était un peu dur زعما et challengeant باش دير كل شيء en même temps parce que l'introspection. Exactement, elle a 3 tournages, 2 séries plus un film. Brigade. Je me suis dit, je suis juste en train de rattraper le retard des Shhaladi. Donc, Nassi Amen, ou assume. Mais c'était dur, mais ça faisait plaisir en même temps. Alhamdoulilah, le résultat, il est bien. Tu as le choix des featuring, des morceaux, la mazouini. Alhamdoulilah. C'est clair, c'est des ça se voit qu'il y avait un feeling, un bon feeling. في لي مورسو باسكو سي جاوني زعما ايزي تو ليسن تو ماشي شي حاجه مفهومه كنتمزك فهمتي مرتاحه وانا تنسمع لي شوا لي تيماتيك اوسي في لي مورسو سيتي فريمون كولي مع لي شوا بحال مع فارغاس سيتي ان اسبري مع كيوس حاجه اخرى زامدان العروبي فهمتي سيتي دي زونيفير افيك ان شوا اسي بيكيولير واحد شويه زعما سبيسيفيك حيت بيزارمون تراكات كاملين تخدموا على واحد الفايب اللي كانوا لي دوز ارتيست عايشين هذيك الوقيته Je pense زمان الدراري اللي كيعرفوني j'aime bien échanger في الاستوديو قبل من كنت دراري كندوي معاهم واحد شويه دونك اون سرا كونت ان بو نو في داكشي علاش بوتيت عطى هذيك لوثنتيسيتي للتراكات حيت كان فريمون ما كنخبيو على بعضياتنا حتى شي حاجه كاين شي مشكل كنعاودو tu peux dire tout ce que tu veux sur ta musique et moi je peux dire tout ce que je veux parce qu'il n'y a pas de qui va performer mieux que l'autre. On est en train de faire un morceau tous les deux. Et si le public pense que quelqu'un a bouffé l'autre sur le son, c'est bien. C'est le public qui. Le public, mais c'est pas l'intention. Mais bin je ne pas me rassurer. Ah, bien sûr. Là, c'est clair. Surtout, il a arrêté chez Wahed. Et que c'est une compétition là ça sert à rien. هادو بحال دوك العيالات اللي كيعرضوا على صحاباتهم باش تبقى صاحنه العرس ديال ولدها مخلصه فيه بزاف بحال هكا كيجيني انايا والراب ما كيجبرنيش. Non mais c'est بحال واحد il y a un gros feat ديال Jay-Z مع Eminem. Yes. Eminem il a mangé Jay-Z mais il l'a mangé et pourtant Jay-Z a quand même sorti le morceau ومعترف بان Eminem il a un niveau exceptionnel mais jamais il a dénigrer avec le morceau. Exactement, parce que qu'on le veuille ou non, بعد المرات كاين l'artiste كيعطيك اكثر منك وخا في التراك ديالك.
Ah, c'est ça. C'est son terrain de jeu. Et en même temps, pourquoi tu l'as appelé sur ce type de prod? Parce que c'est son terrain de jeu. Ouais, justement, et parce que tu respectes justement son talent. Non, non, on est d'accord, on est ça. d'accord. Et tu veux dire autre chose sur la mixtape vite fait? لا C'est مازال. qui a Ah, produit les بدري morceaux en gros, les sons, les beatmakers? Alors, ADS. Kane ADS sur deux morceaux. Oui. Kane Soufiane AZ sur Hani El Waqt. Mhm. Kane Yassine Beats sur deux morceaux, l'outro plus celui avec Arabi, c'est le petit frère de Arabi. Oui. Il y a Clench Poco, un producteur suisse-marocain. Le premier avec Nessio, c'est le Premier avec Nessio, c'est Reyes Beats. C'est une prod que j'ai trouvée sur YouTube et que j'ai acheté en exclusif. زوينه هذيك لابخود. Ok. عجبت هشام Et les- بزاف. et- اكزاكتومون حيت بحال هذوك لي برود قلال دابا الدراري آه. اللي يقدروا يديروهم جو دي كاين با كو ما هذاك كاينش. جوستومون هذاك ريمو بيت اللي يخدم مع كابريس. Après ça. اوكي Ouais. اوكي Ouais, il est dans de la couleur. old school. Voilà, donc c'était un peu compliqué de trouver بهذوك les bases. En même temps, نوفل زولو كان زادنا واحد اللوب كانت مودرة عنده في بيسي بغى يقاد بغى on voulait jouer sur les scratch. لاها C'est ce que j'allais demander, c'est qui les scratch, c'est Naoufel. Naoufel. C'est hein. Naoufel Zoulou, le grand Zoulou. Tabarakallah. Parce que tu as Wenza, Nessio, Naoufel. Voilà, Ouais, voilà. c'est ça. Exactement. Ah ouais, c'est écrit sur le. Ouais. Sur Spotify. J'ai pas vu Naoufel. Non, non, c'est écrit. J'ai pas fait كاين شاف la pochette. D'accord. Parce ok. que j'estime que dans ce morceau-là, كان خاص يتعطاو كاع les ingrédients ديال الهيب هوب Ah, c'est اللي clair. كيكونوا في un morceau et le DJ était one of the main artists في تراكات ديال Ah, اولد سكول bien شحال sûr. هادي. Bah, c'était même le premier, le tout premier gars. Exactement. C'est lui qui a commencé à être le MC. زي لو ام سي اللي كيسخن لا سين فهمتي ماي Exactement. كنترولر اما لو دي جي راه هو اللي كان لا باز. Tout à fait. Tout à fait. دونك سيتي سي احياء الثقافه. Tabarakallah عليك. J'ai rien à dire. J'ai rien à Allah redire là-dessus. Et est-ce qu'on peut considérer qu'en fait c'est juste un appetizer en attendant? Bien sûr, ouais, c'est على ما بغيتي زعما. big appetizer. انا برافو. ما انا هانيه الوقت كاع ما حاسبه كاع في الميكس. لا لا big حفظناها اوريدي. big appetizer. Donc tu as déjà plein de morceaux Wajdin et tout ça. Inch'Allah, Faut Inch'Allah. à peu près le prochain projet, d'après toi. En Je gros. pense نقدر on est quoi نقدر في février تخرج شي حاجه عاوتاني. D'accord, ok. Pas un album, pas un EP, mais une autre Je mixtape. pense à sortir peut-être la summer tape, mais wesh, c'est le bon moment ou pas, je sais pas. Parce que ما بغيتش ندير نفس الاغلاط ديال شحال هادي و je veux prendre mon temps باش ندوز لواحد pour oser واحد d'autres types de morceaux, il faut choisir le bon moment باش ما يتقلبش لك على ظهرك داكشي. C'est clair, c'est clair. Donc, maintenant, je suis dans une transition où j'essaie juste de montrer le vrai Wenza et non pas le Wenza les كان بنادم كيسحبني داير ce qui est tout à fait compréhensible à cause des séries, à cause de ce qui a été dit sur internet, à cause بحال تنتصالح مع بنادم. كنحيد واحد لي تيكات اللي تلصق. Exactement. D'accord. Exactement. Haïti avec le côté sans chaud. Exactement. Réactif, avec شيء. وانتم راه زعما الدراري اللي درت لهم هاد اللعيبه ديرنيغمون راه كلشي عارف في هاد السون شو راه اسمحوا لي وصافي. جو بوس dessus et ça va. Non, ça se voit, ça se voit. Ben déjà, tu es en train de dire que tu réfléchis, que tu prends du recul, donc C'est bien. c'est déjà ça, exactement. Ouais. ouais. حيت كنت واحد جوج تنظيماري. هاي كاينه هاد الهضره. Et D'abord, pardon, je t'ai coupé, mais Non, vas-y. avec même le lancement de Brigade et tout, parce que c'est un focus pour moi, les عجبني بزاف ديال like opening doors, creatives, الناس كيجيو الدراري, le taux de personnes اللي جاو, it's a huge step, زعما واحد step اللي كبيره اللي جات في واحد لو ميكس ما بين انت كدير موسيقى بزاف ديال لي فيتورينغ لي سيسيون ستوديو ميم ساليش بقى صراني كان خدام وكتجي عاوتاني بور بريغاد زعما كيفاش كان عندك قول انت سميتو شنو هذاك ليكيليبر شكرا ليكيليبر ما بين باسكو سي دو شوز توتالمون زعما سي كبار سي لوغ ان بو الصراحه سي جوست لامور ما ضرباني الحلقه على لا ريوسيت اي جو باغي غير نرجع داك الوقت اللي كنت ضيعت شحال هادي en même temps je cherche des gens sur qui je peux compter j'ai toujours eu du mal à déléguer après من نهار بغيت نديليغي c'était un peu compliqué et il me
il me fallait des gens qui me comprennent. ما كنقولش les gens les زعما ما كنبغيش نخدم معاهم ils font un travail qui n'est pas bien fait. C'est juste pas mon style فهمتي. D'ailleurs 3 ديال الدراري اللي جاوا في الاوبنين دورز ديال البريغاد خدموا معايا في هاد لا ميكس تيب هادي. سينكو qui a fait les animations 3D اللي كنصاوبوا مع علي. و son ami Chino اللي كان نخدم معايا في ستوري بورد ديال الكليب اللي غيخرج مع نيسيو. Et un pote à eux, تا هو اللي كان داير لي behind the scenes ديال لو كليب. En fait, كنت vraiment je cherchais des gens اللي نقدر نعول عليهم ou ils font partie des gens sur qui je peux compter pour les appeler à faire des prestations. وهادشي اللي كاين. Donc pour moi c'était nécessaire على انني ندير هذاك الشيء. C'est bien. C'est là هشام. Ça va, t'es contente. لا مازال ما تقدر دير ديسك الا بغيتي زعما. نديرو ديسك. سير حسيت به. لا علاش حسيتي بيا؟ عرفتك ديالو وقيته شحال. صافي راه نديرو ديسك ولا جوج. Tu es fan de... Tu joues à FIFA, FC 25, tu as commencé là? Ça va, hein? Ouais, ça va. Ok. Tu as vu que dessus il y avait la chanson Passe à lieu? Non, j'ai pas vu. Tu connais Passe à lieu? Bien sûr. La chanson c'est plutôt Allergy, où tu vas comprendre pourquoi je te la passe. En fait, fais à Technowit. Ok. رجعنا لكم في البلاطو ديال فايبس توجور ان ديريكت jusqu'à minuit sur Radio 2M. Salut Hicham. Ça va? Ça va. On est toujours là مع Wenza. On célèbre Happy Birthday. Thank you. عاوتاني ما قلتيش لي جويز انيفرسير عايش. سي قلت لي هابي بيرثدي. عيط لي في التليفون وقال لي ويلي عندي اجندا. كذاب. Ouais, je te jure, j'ai un agenda tous les matins, j'ai là c'est l'anniversaire ديال un tel aucun صيفط ميساج. كاع ما صيفطيني. انت واقيلا مع انت صافي فوقاش صافي نيكست الوغ اوكي ويت ثانيه اوكي ويت نرجعوا لا ميكس اوف ذا تيبس ونرجعوا لونيفير دارك ونهضروا نيت على الفيجوالز حتى هما اللي زوينين. داروا معالي سي نورمال عليك انا بغيتي يدير شي حاجه ما تكون زوينه. ليستوار ديال لا كوفر كنت كنقلب على شي واحد يدير لي اون إلوستراسيون كندويت مع اودو تري بون ارتيست هو و عطيتو اون ايدي و صيفط لي واحد لو ديزاين sauf que moi je voulais partir encore plus loin. دويت مع quelques amis à moi لقيت كو صعيب نلقى شي واحد اللي يقدر يفيزواليزي داكشي غير في لونطوراج ديالي. مشيت لان سيت انترنيت ديال لي فريلانس بقيت كندوي مع بنادم في برا هادي alors que انت شويه ouais je voulais en fait je ne saurais pas faire ça ياك je ne saurais pas faire ça. ويدوي لي قيسومي على عليك قال لي راه كاين علي هادي كانت واحد ليستوار مضحكه. هو انني انا واحد النهار كان نسلم عليه واحد السلام ناقص وما عجبنيش شحال ونقول للدري صاحبي يلاه نمشيو من هنا بقى بنادم يتبعص علينا. قلتها ليه من بعد du coup صافي جلسنا on a fait beaucoup de brainstorming, on est vite devenus potes. C'est quelqu'un que j'écoute énormément où il a beaucoup d'expérience تبارك الله. درنا واحد لا بروميير فيرسيون اللي هي زوينه ولكن انا ما عجبتنيش في لو تيم ديال لا ميكس تيب كانت ما بياش بيان لا هي زوينه مي زعما كومون موا حيت انا مني تخيلتها علي حطيتو ديريكتومون حدا برانس اوف بيرسيا حدا موا جو فولي سيت يونيفير لا بغيتي واحد لونيفير يكون لي كولور ان بو شود اكزاكتومون صافي j'ai énormément apprécié la réaction dialogue parce que c'est dur de dire ça à quelqu'un, surtout un artiste. Ouais. قال لي دابا انت مالك تتعصب انا ريح بغيتي الحمار حنا غنديروا لك بالحمار ياك بغيتي الحجر الحجر ياك بغيتي الدراب ومالك كسهل لك كل شيء. Et c'est là où tu vois que tu travailles avec des gens super matures. Ouais. Ils comprennent que راه انت راه الغالب الله t'as des dates à respecter, t'as des trucs à Il range son gros ego de côté. Oui, en même temps, parce que c'est aussi c'est un artiste en termes de rap.
باش يخدم دي كوفر اي اون ديريكسيون ارتستيك فيجوالز في الراب ماشي ديما زعما مره واحده جو بونس اللي دارها سيتي افيك دون بي بور الثالث après c'était juste avec Mr. ID mais plus des trucs dialou c'est personnel زعما je pense داكشي علاش Anna, ça me fait, j'ai le plaisir de pouvoir collaborer avec quelqu'un qui a déjà collaboré sur un grand album à Don Big. Zama Mora Don Big, pour moi, c'est assez significatif. T'es le deuxième rappeur qui le voilà, exactement. C'est assez significatif et c'est pas n'importe qui à Ali Kanal. C'est vraiment pas n'importe qui. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Voilà. Et donc, puis ça change des trucs déjà tracés que tout le monde fait. Exactement. Tout le monde sur les mêmes références. Surtout d'abord avec l'AI ou on a essayé de faire. Alhamdoulilah, on a fait un bon travail. صراحة ضربنا تمارة هذيك. صراحة زوين. Et même pour chaque titre واحد l'identité. Tu peux jouer sur Spotify, les plateformes aussi كتشوف l'animation كيفاش زعما la DA كيفاش مخدومة pour chaque artiste. Et même تف زعما في la cover en général. زعما it's a really good work. زعما باين فيها العصاب ديالك. لي ريمارك ديالك باينين. باين الخدمة ديال علي تاهي. Du coup c'est زوين هاد لو ميكس صراحه الحمد لله هذوك لي زيدي ديال لي كارت كانوا جاوني لا ديرنيير مينوت وجالي بروندر اون كارت من انترنت ونحطها مع الدري ديال لانيماسيون ويعيط لي علي قال لي شتي ماك مريض راه جلسنا زعما كان خارج ويرجع قال لي ما دير والو كيفاش هادشي كامل في الاخر دير كارطه ماشي حنا اللي مصايبينها ريح عن il a raison et puis voilà des fois faut apprendre juste à être patient c'est ça ça paye et donc pour en revenir à la gestation de la préparation de la mixtape شحال à peu près تقريبا عام ونص ça m'a pris 6 mois بحال 6 mois في الموسيقى ouais et après il a fallu mixer il a fallu bosser كاع داك التخربيق اللي تيكون فهمتي parce que 6 mois on a fait la musique mais il fallait recevoir les pistes fallait voir pour les prods شحال هذا يبغي يخليها لك شحال هذا comment هذا il veut s'arranger avec toi des fois tu peux trouver des problèmes par rapport à ça des bien fois sûr. un artiste il se désiste à la dernière minute تيكون شنو هما لي فيتشرينغ اللي كانوا غيكونوا ما كانوش الا قدرتي تقول لنا كان ويست on n'a pas pu le sortir شنو كان عاوتاني كان انيس on n'a pas pu le sortir je pense هادو هما الجوج اللي كانوا prévus pour la mixtape وما خرجوش mais ils sortiront plus tard j'imagine inchallah عشان ان شاء الله oui oui ديال même الوالدين avec le petit sourire ديالو ديال les gens ils voient الوالدين pas ان la شاء الله radio كيرجع اللور il a واحد le petit sourire en même ديال temps الوالدين وانا je veux juste je donne le bénéfice de doute للناس je veux arrêter de partir loin dans ma tête et dire que c'était fait exprès ولا شي حاجه ان شاء الله القلب صافي ما كاينش y a pas de problème y a rien زعما j'imagine et est-ce que tu as des dates prévues justement pour essayer un peu de le défendre aussi sur scène l'IMET ou là pour l'instant il y en a pas parce qu'on compte produire nos propres concerts ouais. donc bien sûr voilà ما نتسناو شويه ان شاء الله ça va le faire ان شاء الله ok دي كونسير برودوي بريغاد هاد بريغاد بغاو يديروا كلشي سبحان الله العظيم ouais il est temps qu'on fasse notre propre marché musical en fait اللي هي حاجه مزيانه حيت en vrai il y a que les BDE qu'ils appellent les artistes ou là on attend une entreprise اللي كدير une ouverture des il n'y a pas beaucoup de festivals et il y a pas beaucoup de festivals et du coup on ما غاديش نلومو les autres parties qui diront les festivals parce que ما بقاوش حنا حاضرين les festivals il y a d'autres et puis même votre couleur musicale n'est pas dans leur thématique il y a d'autres chantiers à faire et du coup زعما خاص les rappeurs ou الناس اللي دايرين les rappeurs يحاولوا arrêtez de vouloir tous être rappeurs ou amis de rappeurs mais vous pouvez faire de la prod vous pouvez faire il y a plein de choses à faire زعما rester dans le domaine de la musique et du rap c'est ça exactement et vu qu'il y en a pas on se dit qu'on va le faire tout seul là ما لقينا شي واحد qui s'y connaît bien حنا on délègue زعما on veut pas brigade راه ماشي بغينا نديروا كلشي زعما ما حيت ما كاينش حيت ما عرفت راه بغيت نوصل لهاد لا كونكلوجن ما كاينش باسكو on parlait tout le temps d'industrie mais l'industrie ما كاينش شي واحد يجي يقول لك يلاه هاك واحد
tu dois la faire et tu m'as dit les gros requins qui chauffent quand tu es quand tu vas prendre du poids, ils vont venir pour te racheter. Est-ce que tu vas te vendre ou pas? Et puis ça, c'est comme ça. Non, c'est bien, c'est exactement. Enfin, moi, je pense. Stratégique. Ouais, c'est la vision qu'il faut avoir, c'est être patient, comme tu as dit. C'est ça, c'est ça. C'est le mot-clé. C'est ça. Et si tu es en plus entrepreneur, que tu vas commencer à faire tout par toi-même, c'est encore mieux, tu vas tout contrôler et tu seras en mesure de te vendre plus cher après. Exactement. Après, le but, c'est pas de tout contrôler. Mais c'est juste parce qu'il n'y a rien que tu te dis واش غنبقى نتسنى في شي واحد يجي يديرها باش دونك نضرب تماره نخدم. Et bien sûr, s'il y a quelqu'un qui sait la faire comme moi ou mieux que moi, je dirais pas non pour déléguer. Très bien, très très bien. Et tu sais, entre parenthèses, tu sais qu'il y avait un morceau d'Ashken qui s'appelait La Brigade. Non, ah ouais. D'accord, ok. Je connais un film qui s'appelle La Brigade. Il y avait un morceau d'Ashken, La Brigade. Je sais pas si on l'a. Tu vois, ça c'est La Brigade. Ça s'appelle La Brigade. C'est pour ça que je viens de m'en rappeler là pendant qu'on en parlait. حنا لا بريغاد كانت واحد الكلمه تتقال مع الدراري صحابنا مني اون فيت ما كنقولوش كاين ولا معلم ولا نقولوا بريغاد. D'accord. Et du coup Captain. زعما ناضي. Ouais. D'accord. Zama, je représente. Exactement. Est-ce que on peut parler un peu est-ce qu'on peut parler un peu? يعني brace yourself. Je sais de quoi il va parler. Bah écoute, tout le monde sait de toute façon de quoi je vais parler. Tu es un petit peu dans une controverse à Liamet, disons. Un petit peu en clash, affiché ou pas, mais une certaine personne, ma Toto en fait. C'est affiché sur Instagram qui veut فلان قال فلان فلان جاوب فلان. Voilà, normal. exactement. Donc je voulais juste, si jamais tu veux, si tu veux pas, rien. Mais juste pour que les gens qui savent pas pourquoi, il y a de l'histoire il y a de la tension entre vous deux. Tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi, brièvement, sans qu'on... En fait, Zama, j'ai parlé de pas mal de choses, le podcast que j'ai fait hier. Ouais. Et Zama, pour souligner un truc, Zama, pour souligner le truc, c'est je fais pas ça Zama pour faire du buzz ou quoi que ce soit. Et je sais que les gens ne vont pas comprendre. Nas ma غاديش يفهموا. اللي طاري بيني وبين داك السيد. مي كان خاصني نقولها باسكو هذاك الانسان تيضر فيا و كيخلي داك الشيء يبان بحال عادي وما عاديش. ابخي فوالا الله يسهل عليك. ما انا ما باغيش لك الشر، ما بالعكس، غير وصلتي نعاود نقولها وصلتي لواحد لو نيفو، قلب على توصل لان نيفو احسن منه وليو ما تبقى تحفر البنادم باقي ما وصلش لهذاك لو نيفو. اي مونوبوليزي الحاجه راه ما كتنفعش، راه il est en train de faire des erreurs ديال الناس اللي كانوا قبل منه. كنت كنصحو بزاف، جيسبر كو يفهم ويعرف كو راه ديك الهضره ماشي ضدو، انا راه ماشي من داك النوع. انا désolé de te couper mais غير كنقول je veux juste préciser que justement tu as été très proche de lui, très proche. Exactement. Pendant des années, vous avez même fait Ouadelali, vous étiez ensemble. Exactement. Tout au début, gars, vous êtes tous allés ensemble à Paris, vous avez fait des chansons ensemble. Donc justement, c'était pour savoir d'où vient le ressentiment ou le clash ou là. من والو vraiment جا من والو. Je sais pas comment il a compris peut-être des choses شحال هادي، و j'ai essayé de rentrer en contact avec lui plusieurs fois. كيف قلت لك قبيله je l'ai même félicité pour Planète Rap. J'ai essayé de rentrer en contact avec lui pas mal de fois. Il reste figé sur ses idées. ما عرفوش انا علاش خدا هذيك لا ديسيزيون. OK, y a pas de souci. Je m'en dis personne. كي ملي غادي نبدا نشوف انه تيحفر ليا مع بنادم و تيدير شي حوايج فريمون مالسين، جات حشومه فريمون حشومه. C'est pour ça que toi aussi tu as décidé d'être frontal ou de pas. Voilà, ما تبقاش صافي، ما تبقاش تخبى. جيني ديريكت، ما تبقاش تخبى. سي تو سكو جو دوموند، فهمتي؟ ما تبقاش تخبى، جيني ديريكت اي بوي سي تو. باسكو ما تبقاش تكتبها في تويتر وما تقولهاش في قناه اخرين. C'est que t'as pas l'audace de parler, moi, ça fait. Fais ton truc et laisse-moi faire mes trucs. Là, le but, c'est pas d'être numéro 1 tout de suite. Ouais. Mais toi, en fait, tu dis que il veut te saboter, en fait. Ouais, ça, c'est sûr et certain. C'est ça. Parce que
شوف غير هذا لو موا ديرني كل مره امتى باغي يخرج امتى هادي سي رونو ما انسان كي في تو سا دون سا كارير تبارك الله au lieu de voir plus loin يبقى يشوف فوانزا ويحفر ليه ولا peut-être que je m'imagine des trucs peut-être que اسيدي ما كيحفرش ليا ولكن peut-être que t'es parano هذاك الشيء سيدي انا بارانو مسطي طاهرك وصلتي تبارك الله شي حوايج راه ما خاصكش تبقى دير بحال هادشي تعاند مع نيسكا ونينيو راه خرجوا البوم ويغونوا و اس دي ام راه وصلتي لذاك النيفو تبارك الله وسير تعاند مع بنادم كبر منك بحال شي واحد تقدر وكيدخل يبدا يقول بنادم حتى شي داك البيسابس ما كتخدموش مزيان والدري مسكين يلاه داخل لاصال وهادي راه باينه ما غيخدموش مزيان. Ouais, je te comprends. C'est juste ça en fait. Tu vois, parce que comme tu dis, tout ce que tu dis, en fait, ça va avec, le fait que justement, il y a un single qui est sorti hier ou avant-hier, Del Toto. Diplomatico. Diplomatico, voilà. exactement. Un clip, ouais. Exactement. Ouais. Donc justement, ça va dans ce sens-là. Tu as l'impression que oui, il est là juste pour... Après, moi, je dis ça juste en constatant. Hein. Je ne suis pas parti pris. Ah ben, chauffe, pour être honnête avec toi. Réédition, Chouïa par réédition. Je vais faire. Ça, c'est des sorties à lui. Ouais. Après, c'est un album parce que je dis que c'est mieux qu'une réédition. Ça mérite d'être un album. شويه كان مريح مع عادل ديال الهوبه قال لهم نخرج هاد جوج تراكات ديت ميرسي يا عادل شويه واحد الوقيته ولا لا غنخرج ميكس تيب شويه ديبلوماتيكو مالك داير هاد الحاله في سوني Ça va, il s'est retenu. والله راه عاجبني انا راه جاني تبدل راه تبدل بزاف. لا ماشي ديالك هادشي يا صاحبي ماشي ديالك الله يسهل لك والله يسهل علينا Wallah, le combat n'est pas d'être numéro 1. Ça fait plaisir d'être numéro 1. C'est kiffant. راه نهارات السيطات طلعت بلا تيت دوزيام ودرت دي ستوري راه فرحت لراسي ماشي حين طيحت التراك ديالك. راه سي با الميم كومبا راه كنفرح غير لراسي راه ما كنفرحش حين طيحت انسان ولا طلعت فوق منه زعما في الشارتس ولا. C'est que des chiffres. Des fois, c'est que de la chance. Des fois, et donc, même les réactions, c'est de l'ego mal placé. En Exactement. زعما شي هشام راه الناس اللي في الدومين كلشي عارف. راه لوح تراك ديالي قبل منك شويه وانت تضرب 20 000 وانا نضرب 20 000 غنطلع قبل منك هذاك النهار. اي لو لون غادي ندير لها سكرين وغتحسب عليا اي لو لون دومان. فهمتي؟ جو سي با واش ارازي ولا عيناوي راه كان بروميي مونديال واحد الوقيته غير باسكو لي زوطخ نافي توجور با جوي. Ok, c'est bien, c'est une fierté, c'est bien de voir un Marocain تما ولكن واش عمرك سمعتي يخرج كيقول جو سوي لو ميور ماروكان avoir fait ceci. Non, c'est clair. Il y a واحد la modestie, l'humilité. Voilà, exactement. ما بغيتوش يطيح في هذاك الغلط اللي كيطيح فيه والله تا عزيز عليا زعما راه ما كاينش راه هو داكشي اللي كيدير حشومه وصافي. Non, je comprends. موسيقى الدراري كيديروا موسيقى خلي الناس يديروا موسيقى داكشي اللي كامل خلا كندريك شنو قال عند سيزا قال لك we're doing it just for the music and music is only the beginning زعما راه حنا كنديروا غير موسيقى. Là après moi là où je suis d'accord avec lui c'est que justement on est encore en train de faire à de l'industrie. Exactement. Oui, c'est vrai. Chez Hicham نهار كلشي يوليو عنده لي ميم بودجي اجي ندويو على نيميرو 1. كلاش هذا. سي دو لونيتي راه جو لي اون فو راه il mérite راه خدم راه شد داكشي قدام عيني راه داك السيد لا بخي دي ريسك اللي انا ما نقدرش ناخذهم. سي دي شوز كو جو بو دير راه ما عنديش المشكل. راه نقول هادي اكسكلوزيفمون عندك راه باش تسمح في نار هذيك الوقيته وتهز صاكك وتمشي لبلجيكا راه تما تلاقيتي مع انيس راه كون كان واحد اخر غيبدا يقول لا صافي انا واقيلا هاد الالبوم وهادي جو كراش با سور الالبوم بيان سور مي شوف لوداس اللي كان عنده باش يتلاقى مع انيسه اللي اونصومبل وصلوا لهذا الشيء راه سي لا فيريتي. لا اون تو تا في داكور. فهمتي راه ما كاينين شي حوايج كتعرف ديرهم اللي ما كيقدرش بنادم يدير. سي سا تكونسونطري على راسك tu vas pouvoir aller beaucoup mieux و بغينا لك الخير عسير. Non, mais vraiment sur l'adra en général que tu dis, Anna, je suis encore une fois d'accord. Tu dis que des choses sensées et logiques. Ma kula wahed yeddiha fraso, fais tes trucs, tu les fais bien, tabarakallah alek. Mais arrête d'essayer de mettre des bâtons dans les roues en fait. Voilà, surtout pour un artiste, j'ai toujours pas autant d'exposition.
انا راه كيعرفني بنادم اكثر ما كيسمع ليا باسكو سي ا كوز لا تيلي سي ا كوز ça c'est des choses que je connais qui me font pas mal quand je les lis sur internet parce que c'est la réalité. تعاند مع شي واحد en fait ديرها مع البيك si tu veux legacy مغربيه détrône dans le big. Ok, je vois ce que tu veux dire, On fait une autre pause musicale. Je traque. Bah déjà le premier, c'est toi qui l'as choisi, c'est Cos Contra. Yes. On va écouter Never Freestyle. Et puis derrière, je sais pas, on s'écoutera. Dédicace le Zolo. On écoutera un autre petit truc derrière. يا ربي هشام يدير لونسمون شي نهار وانتي كاينه وانتي كاينه ماشي مشكل. Je te rappelle que tu en as plein rattrapé les 2 fois où tu n'étais pas là. Que 2 fois. De radio show de 2 heures. Donc ça fait plein de lancements à rattraper. On est de retour sur le plateau de Radio 2M. On célèbre le OK Wait, The Mix of the Tape, le projet de Wenza. Vite fait, on a écouté 2 morceaux que lui avait choisi. Il a proposé. Cos Contra et 50 Cent. The Game, love it. Ouais. On refait rapidement, on va se détendre un petit peu. Les influences musicales. Voilà, on va parce que c'était tendu. Ah Wenza ماشي الراب. Je sais, c'est pour ça que justement je veux profiter de ce moment. Bah oui. Goulia Khoya, encore une fois, on va refaire le review de la dernière fois. Avec quoi tu as grandi? C'est quoi tes souvenirs musicaux? C'est quoi tes influences? En vrai, gars, les styles. Parce que quand tu grandis dans une famille qui aime la musique, comme la plupart des familles marocaines, ça m'a ربنا ما خاصوش ياخذ هذاك كم راه المغرب راه كبر بالموسيقى. لا سي كلير. دايوغ الموسيقى المغربيه راه الا مشيت مزقتي ليها دابا راه ما يمكنش شحال واعر. سي بور سا كو باقي شي واحد ما قدر يدير لها لا كونكورونس وباقي شي واحد مازال يلعب لو ميم ستيل وباقي كنسمعوا لها. دونك du côté de mon père كان بزاف ديال الروك. Comme quoi? Les anciens groupes AC/DC, Rolling Stones, Scorpions, John Lennon. انا زعما نعاود نقولها قلتها شحال هادي مي بوغ بيكور دو رابيل. الوالد كان كيشوفني كنخربق بالونجلي ويجيب لي واحد النهار تراك ديال ذا بيتلز ميشيل مغني بالفرنسي. قال لي اسمع هذا هما كيغنيو بالفرنسي راه كاين واحد البارتي ديال l'anglais وسير قلب على التراديكسيون وليت تعرف كتغني. Non, c'est vrai, c'est très bien. Ma mère aussi pour la radio parce que كتطلق اون راديو يعني كتمزك لداكشي مغربي وعاد باش داكشي ديال ام كلثوم وكاظم الصاهر فيروز. ايوا انا جو شونتي بيان كانت ماما كتقول لي غني لي هاد الاغنيه دوكو با دي فوا تير محافظه معاها كنبقى معاها دونك كنغني عليها en même temps tu partages la même chambre avec ta sœur. هي كتكون كتمزك لتامر حسني وكتمزك لعمر دياب عزيز على انغام و en même temps اختي كنهز عليها الروك لو نوفو روك ديك الساعه كتمزك الكيو كانت كتمزك السيستم اوف داون كانت كتمزك الجرين داي. كيو ça rien à voir avec system of down. Oui ça n'a rien à voir. C'est les extrêmes. راه مشالك من تامر حسني الكيو اصلا. après هي سيستم اوف داون كانت ديك ساتش هوليداي and it's mine donc c'est la plus douce. Voilà. صافي دونك كان واحد لو ميلونج كولتوريل عاوتاني انا كنقرا في خوارزمي كاين داك الكولتور هيب هوب اغناوه مخلطه اون ميم طون. كنا كنمشيو باقي نعقل لي سمينه سوف كو موا ما كنتش كنمشي لنيفادا فين كيكونوا الروابا والعيبات. انا جيت بلوس في الجرده اللي تعودات باسكو فوزي دي بوزاج تما شي كيفريسايلي شي كيشطاح اي في الاخر ديال لا جورني كنجمعوا كاملين حيت كيكونوا جلسات ديال القناوه وكتلقى واحد كان قبيله كيفريسايلي ومن موراهاش اكزاكتومون موراها شاد القراقب. C'était une bonne ambiance. Peut-être que c'est pour ça que j'ai esquivé داك الصداع ديال الروابا parce كان كيطرا في النيفادا واقع. Et ce que tu viens de dire, ça se ressent justement dans ta musique, le côté hip-hop, le côté gnawa. حيت الموسيقى gnawa عزيزه عليا بزاف. Vraiment عزيزه عليا بزاف. Je me sens très proche de ce style. Je me rappelle des démos que tu m'avais fait écouter à l'époque. Exactement. كنعرف نلعب قراقب. Ouais. À mon niveau bien sûr. À mon
niveau. وشينا إلا خصنا شي كويو الحميد القصري ان شاء الله صح هكا. Exactement. Et par contre, je me rappelle pas, moi, de la première fois où on l'avait eu. C'était quoi tes premiers amours en hip-hop, tes premiers morceaux? باش تعرفني ما تنكذبش والله ما تفرجت في ليميسيون ديال شحال هادي كنت قلت لك نامب. Ok. قلت لك جيتي كونسونطري. Jay-Z, Linkin Park. اكزاكتومون هذيك الوقيته فيو كو انا دوك لي انفلونس روك وكان لينكين بارك وكنت وكان كنتمزك لين ليهم بيزكيت، بزاف انت قلتي لين بيزكيت في واحد الوقيته وقيله قلتي وكان هاد التراك بالضبط ديال نامب نامب كنت كنسمع لا فيرسون اوريجينال Numb Encore. فوالا. دابا انا نتيليشارجي داكشي دون مانيير ايليغال في اغيس فهمتي مالي بان لي لينكين بارك تيليشارجيتو انا راه كنسمع ليه في يوتيوب في اغيس بان لي مهم قلت راه هو سي اون كوانسيدونس Sauf que tu as eu فوالا شويه وكتسمع بارانان ثانك يو فور حتى شكون هو هذا راه ماشي هادشي كنت كنتسنى انا صافي سيتي لا ديكوفيرت اون ميم طون هذيك الوقيته كان الدراري ديال الخوارزمي تيتمزكوا الغاب فرونسي كان لافوين اون بلان مونتي رابور ماروكان ديامس كتكلاشي في بوبا كارتون روز مع سينيك مع نايضه بالباله دوكو بديت كنت انتريسا لو راب كتر و لو روك بقى كيمزكني باسكو كون تي ادوليسون جو بونس كو لو روك كيدوي على واحد لي سوجي كي سون في هذيك لا سونسيبيليتي ديال لادوليسون واحد الوقيته حتى كتبدا تفهم بلا صاحبي عايد منك هذيك لا سونسيبيليتي بيكوز لا you need to face it. الواقع Voilà, c'est ça. Donc c'est les hip-hop, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc هذا هي la première surprise. D'accord. بلا ما ندويو على البيغ باسكو داكشي pour moi c'est de la musique marocaine. Ouais. دخلات في داك البلدويه ديالنا ما جو دي با كو تراكات بلديين. مي داخله في الباتريمون ماروكان. فوالا داخله في الباتريمون ماروكان اون لو فويي كوم شي حاجه ديالنا مغاربه ديال الموت. فوالا فهمتي. Ça nous parlait, on s'en foutait un peu du style parce que c'est pour ça en fait que c'est peut-être l'un des meilleurs c'est l'un des meilleurs albums, c'est parce que ça parlait à l'identité marocaine. Moi je dis que c'est le meilleur, moi personnellement, mais bon, c'est moi. جات معاك. Bah écoute, parce que surtout après exactement. Non mais déjà, même en remettant dans le contexte de l'époque, tu vois, c'était dur de parler. C'était dur de sortir un album comme ça, surtout à l'époque. C'est l'album qui a ramené le big à la télé à 2M en plus. Ouais, et puis même c'est l'album qui a permis au rap marocain d'être le rap marocain de maintenant. Parce que vraiment, encore une fois, avant cet album-là, on avait, et pas que je les dénigre, mais Ashkain, Fnair et tout, c'était un autre genre de rap. Exactement. Il est arrivé avec un rap plus engagé, plus politisé, plus réaliste, je dirais. Plus street. Pardon ? Plus street, c'était pas plus c'était pas vraiment joyful, mais c'était des messages c'était moins fun que les autres. Exactement, en fait. C'était moins joyeux, c'était pas joyeux. Ouais. Bien technique, l'équipe d'Elto, rien à dire, Masta, Van. Quand tu fais jouer de la sabir. Ah oui, c'est clair. Il avait كان عنده ما parce que في هذيك الوقيته un artiste qui veut masteriser son album في امريكان. Ouais. سي كو وصل لواحد النيفو ديال انني بديت كنفهم كو خاصني واحد لي ستوندار واحد راه بينو وبين راسو سي دي ديفي كي سو دون لوي ميم هنا سي لي بوين اللي كتقدر تريسبكتي عليهم توفيق سي كو باش في هذيك الوقيته اللي كان بنادم يقدر يتمزك لك لي زيكوتور ديال 20 درهم اصلا فيهم تريبل كثر من الباس وانت تمشي تبغي تماستريزي باسكو tu voulais تخدم اللعيبه على حقها وطريقه. Tu veux faire comme les pros Adakshi, encore une fois. Et après, moi je te dis, c'est aussi c'est qu'ils se donnaient de la valeur. Même à l'époque, quand certains groupes étaient à une certaine valeur, les festivals et concerts, lui il était bien plus cher parce qu'il savait ce qu'il valait. Exactement. Tu vois, donc par rapport à ce côté-là, ça m'a le plus total, exactement, vraiment. Et قلتي ta maman كانت كتقول قلتي tu chantais. Alors tu chantes. Ah, je chante. Un moment présent, ça m'a fait un moment tu chantes toujours. زعما راه c'est un de mes plus grands atouts زعما pour un rappeur. Exactement. Qui rappe زعما في les bons temps qui rappe super bien en termes de texte et كلشي. عند كاين هذاك le mix qui est assez ما كاينش بزاف عند pas mal d'artistes rappeurs اللي كيقلبوا على. Tu peux faire même un morceau اللي غيبان en tant que featuring mais toi tu chantes, tu peux chanter dedans. Ouais.
عاوتاني ما بغيتيش ديرها راه ماشي ما بغيتش ولكن il y a une grande différence entre chanter des chansons qui ont déjà été faites وتقنهم وإلا بغيت ندير شي حاجه ديالي تقدر ديرها راه نقدر نديرها ولكن pour le moment je me considère pas assez bon في هذاك le comment on appelle ça, avec le registre. Là, c'est bien que tu aies ramené la discussion, désolé de te couper, mais parce que Tana, je pense que tu es aussi bon chanteur que rappeur, honnêtement. Ouais. Et je pense que justement, à un moment, tu vas devoir choisir. Parce que Rakarf, tu peux pas être les deux. Je sais, ça c'est sûr et certain, ولكن j'estime que d'abord ما عنديش ما إلا درت شي أغنية بوب ولا غنيت vraiment حتى في لي بارول ما عنديش ديك la simplicité ديال نكتب شي لعيبه سامبل tu y crois pas encore d'abord. شو دابا انا je suis pas totalement d'accord مع هشام ديك اللعيبه ديال tu peux pas faire les deux. انا je peux parfaitement dire qu'il peut faire les deux. Il y a que Lauryn Hill qui peut faire les deux. صافي عرفت كترجع للتسعينات ولكن ميم جو كومبرون زعما المشكل اللي قلتي زعما كوم كوا في هذاك لو ريجستر بالضبط tu peux pas accéder ولا ما tu peux pas faire زعما كيما الاخرين en termes de كتبه ديك لا simplicité les rythmes c'est très difficile, c'est plus difficile de faire un morceau genre plutôt زعما ماشي pop mais rythmé en termes de chant ولكن دقيقه دغيا والله بالزربه زعما tu peux collaborer زعما avec des écrits الناس اللي تيكتبوا et je pense que tu peux parfaitement زعما perfectionniser un morceau اللي انا في راسك من ديما كنت كنفكر فيها من شحال هادي depuis le jour où j'ai vu la cover ديال ويسكي لالوباي ومن غير لا كوفر سي با مال دو فوا je t'ai vu chanter كنتي كتغنيها بها كدندن ديما كدندن ديما تفهم في لي توب لاين في الاول كانوا دندينات فهمتي زعما tu peux parfaitement le faire et avoir la légitimité de le faire. Je pense. انا j'ai pas peur de faire ça راه justement راه ليح ويسكي لالباي زعما بحال هكا امام الملأ ليح حتى في سبوتيفاي زعما je me cache pas derrière un truc ولكن c'est le morceau le plus triste voilà بحال دابا ميرا راه سي با دو راب زعما فهمتش انا جبنا كيبدا يناقش معايا داك ماشي رابار عرفناه ماشي راب سي زعما انا راه بغي نديرها بقوامه ما فوا خاصها تزيد تخدم باسكو يا لا باسيون اللي نقدر نغني لصحابي وداك الشيء ولكن كون تو فو توفرير ان لارج بوبليك هذاك البوبليك ديال هذاك لو ستيل راه يقدر يشوف يسمعوا دي زيترونجي يقدر الى زبلتيها في شي لعيبه صغيره غادي تشد منها دونك جو بريفير نهار نكون ready to do it inchallah غادي ندير. Donc en fait donc pour l'instant tu te considères plus rappeur que chanteur en tout cas. Je suis un artiste et le rappeur est un artiste aussi qu'on arrête de faire لا انا non j'ai pas dit que c'était pas non ماشي انت زعما je parle au grand public لا انا ارتيست ماشي رابور راه لو رابور est un artiste حتى ليتيكيت ديال لو رابور اللي دي فوا كيخرج دي مورسو ماشي راب سي نورمال زعما ديما زعما اون تيرم دو لارج بوبليك كيبقاو يقولوا لا انت رابور جدك دير زعما علاش مشيتي في هاد لا ديريكسيون علاش مشيتي non انا je pense que non c'est les rappeurs qui se considèrent artistes qui peuvent sortir ce qu'ils veulent ils peuvent même sortir du flamenco s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Anna, ce que je disais tout à l'heure juste pour corriger un peu pour mettre un bémol sur tu peux pas être chanteur et rappeur, je parle en termes de carrière, de global, de les deals commerciaux que tu vas avoir, tout ça. C'est pas pareil en fait. Exactement. C'est pas les mêmes chemins. Artistiquement parlant, tu peux, ولكن à un certain moment, tout ce qui est professionnel et packaging autour de l'artiste, tu vas devoir faire. Tu vas devoir choisir. Tu vois, tu regardes Wahed qui était, je dis bien plus maintenant, et encore une fois, c'est mon gars favori, tu sais de qui je vais te parler ? De Kanye West. Kanye West, c'est un bon exemple. Exactement. De justement un gars qui est entre pop et rap et Radi ou qui te avec le réseau des marques de luxe et tout, c'est lui qui a ouvert ça quelque part et qui en même temps était assez street en restant avec les rappeurs et tout. Bon après au bout d'un moment il a perdu l'équilibre. Complètement quand il est parti se foutre avec Trump ou avec Xi, donc on n'en parle même pas. Mais tu vois ce que je veux dire par rapport à encore une fois. أنا متفقة معك mais أنا زعما mon point de vue ça n'a rien à voir avec en termes de carrière juste en termes de musique. En termes de musique زعما tu peux sortir زعما tes prochains albums je pense les mixtapes ou là les albums ou là je sais pas n'importe quel projet un morceau اللي نسمعو تيغني صافي ما قلنا والو. لا راه جوستومون بحال دابا لا ميكستيب الاولى ديال الم هذيك
j'y tiens à cœur, Zama, j'ai l'impression qu'elle a pas marqué حقها. Et je pense énormément à faire une version acoustique où on va pouvoir. Nous, sur pourrait être 2M, bien. il faudrait Peut-être qu'on qu'on en aille a voir un à Anna faire, oui. Ouiak. Combien de fois elle est passée sur 2M Non, ça passe beaucoup. Non, بزاف. en tout cas, à l'époque, ça passait énormément. انا تندوز مره في السيمانه انا بعدا باقا لا كدوز ما أنا باقا كنقولش ما كندوز. كنقولش زعما في لي ميديا ما مي كيهضر en pense- termes de stream en termes de en termes juste de زعما visibilité. الناس ما فهمونيش شنو كنت باغي نقول هذيك الوقيته جي لامبريسيون و ماشي الناس سي مهم خاصني ندير لها واحد الهايلايت خصك دير الهايلايت جو بونس خصك باردون ياش زعما جوست لو فيت ديكسبليكي او جون باسكو ماشي كلشي يفهم بان الام احلام ان بروجي بلوس ديتايي زعما اون تيرم دو از سبيريت ديالو هو Exactement. منين جا بعدا منين منين جا. جا هاد الام راه جا من واحد بزاف ديال جون سي جو مو ترومب با واحد 3 4 ans de زعما دو فيكو باش Exactement. تفكر في هذاك لو بروجي اللي الام اونتر احلام الام جوست Au لو فيت دو sortir du Covid. Exactement. D'accord. Et en même temps, je pense que ça serait idéal d'avoir fait une version acoustique, mais aussi une version genre digitale d'un podcast où je dis n'importe quoi, juste pour expliquer et décortiquer le projet. اكزاكتومون حيت خاصني نضوي عليه باسكو بور نو با زعما فو مونتير راه هذاك لو بروجي كيدوي جوستومون كيف قالت أميمة على واحد 4 سنين و je me suis fait boycotter par des artistes marocains, rappeurs, dans le même lieu où on était, alors que j'estimais que c'était mes meilleurs potes. Ok, d'accord. منين جات خدامة بوحدي je suis infréquentable. Ok, ouais. Et ça veut pas dire que jamais je vais le prendre mal ou là. Ouais. Alhamdoulilah, راه le boulot. Jamais كتكون عارف اللي كاين راك عارف اللي كاين. Ouais. Bah écoute, on va justement écouter Wenza Ahlam. Let's go. De retour, plateau Dial Vibes, toujours sur Radio 2M avec Wenza. Wenza Blaziz. Smion Knia. Monsieur Hicham, Oui, je suis là. malheureusement. Ouais. Et là, semaine, le morceau. Le morceau dont on Sarah. parlait juste avant. Exactement. Le Ahlam. morceau Ahlam. Et qui pour moi est encore une fois, et quelque part, il est chanté. فهمتي زعما. Il est chanté. Il est chanté, mais خاصو داكشي علاش يقدر يكون حسن. داكشي علاش قلت لك هذاك لو بروجي الام كامل je dois le chanter en acoustique Ouais. pour qu'on puisse comprendre encore mieux. Ouais, ouais. وفيه نغمة قناوية تا هو. Exactement. dont on هو اللي parlait. فات هو اللي فات Ouais, ouais. هاد اللعيبه ديال القناوه و de 6 par 3 هاد لو ستيل هذا enfin 6 8 6 par 3. les images ما باغي نديرو لا بوب 6 par 3 le 6 8 قراقاب c'est quelque chose que je voulais faire depuis le début. Ouais. كنت دويت مع واحد بيت ميكر في المغرب قلت ليه راه هادي لا فيزيون ديالي صمك عليا. Ah ouais. Je pense un mois après كان خرج فرانش مونتانا دار شي تراك مسامبلي راي ولا شي لعيبه بحال هكا ورجعني يقول لي واه انا اللي كنتي قلتي لي ديك المره وكنت كنقولها لاولدي حتى هو. Ouais. جو لو ديزي انا جادور هاد اللعيبات هادو. Ouais. دونك c'est juste que j'ai pas eu l'occasion d'avoir les bonnes prods ou زعما راه Et pas rencontrer peut-être les bonnes personnes pour développer peut-être ce genre de prod. comme tu- justement mais بحال دابا celui qui a su vraiment le faire بحال دابا Tiff Ouais. bien joué sur ce côté là Ouais. 6-8 et tout mais bon c'est ça علاش حيت راه قلت لك قناوه c'est très inspirant pour moi et je me trouve c'est facile pour moi le 6-8 Ouais. Ouais. Et tu as Adak Saint-Levant qui est en train de suivre le truc. Exactement. Ça, ouais. Exactement. Et Saint-Levant, il allait chercher l'équipe. C'est des gars qui avaient bossé avec Manel. Mhm. Bon, donc tu vois. Et c'est des gars qui faisaient partie. Un des gars faisait partie de Gnawa Diffusion. C'est cool. Donc tu vois, la boucle en fait, elle est Elle très tourne. facile. Elle tourne, ouais. Ils savent chez qui aller pour développer ce genre de son en fait. C'est ça. Mais je pense que Zama en termes de stratégie ou باقي الحال pour prendre autant de liberté dans ce que je fais. Oui, bien sûr. باقي Bien الحال. sûr. Bien sûr. De toute façon, comme on a dit là-bas, tu es en mode brigade. تنتصالح. Et Salah. Qu'est-ce que tu as d'abord en termes d'actualité, justement en mode visuel? Mode visuel, il y aura le clip Mané sur les Rekhrouj Oui, ah, super, cool. qui est en phase finale. Ok, On pense le sortir le 30. très bien. Octobre. Le 30 octobre.
بون سو سورتير عندك شي واحد عاوتاني يسمعني شي حاجه 30 en même temps je pense qu'on va essayer de clipper un autre avec Vargas parce que بليز c'est celui qui sort le plus sur la زوين. mixtape. Oui. Merde, moi, je me dis- هبطتي الكرسي تقدر تطلع الكرسي ميرسي c'est زوين لو سويتش اللي كاين في الموسو تراك زويون تراك فهمتي زوين. فارغاس مم. واحد التصويره غنوريها لكم كنت لقيتها غير الراديو. ديرنيغمون وصيفطتها نوريها لكم نتوما لا راه الناس يقدروا يشوفونا صاحبي حنا ستريمي فيسبوك راديو دوزيام ستريم شفت بودكاست ولا ستريم اوري الكاميرا راهي الكاميرا شويه هشام ما عرفش فين امتى هادشي هادي سيتي ما نقدرش نقول لك امتى ولكن راه واقيلا في 2020 2021 أوكي. شي لعيبه بحال هكا قديمه التصويره تتصيفط عليا باش نديرها في الانتيغرال اللي غتلقاو كنت في يوتيوب درتها بيان سور. كنت درنا واحد التراك انا وفارغاس وعاوتاني طراو شي مسيوسات اللي بنادم خلانا ومشى مع واحد الارتيست شي مشكل صافي وكنا ديما باغيين نديرو تراك وكنقول ليه ديما كنقول ليه راه نهار غنديرو تراك راه غيخدم داكور فهمتي اون افي بوكو ديسكوتي بارابور ا سا مم. والحمد لله النية زوينة وسير انا ويا Non, زوين non, c'est ça, c'est encore une fois les bonnes rencontres, les bonnes vibes. داكشي اللي كاين دوكو كليب مع فارغاس وكليب مع نيسيو ان شاء الله كليب مع نسيو كاين مع فارغاس اون فا ايسي اسيو شوفوا كي ديروا نشوفوا كاين كلشي في بريغا فوالا فارغاس راه مسكين دايوغ بون ريتابليسمون فارغاس مهرس في رجليه Ah, mais là, Oui. je savais pas. جو بونس سي ان ليغامون كروازي كاع ماشي تسالي المهم راه كتب كورة. داكشي كثير انا كورة Wow. داكور Eh ben, qu'est-ce que je voulais te dire sinon, niveau cinéma, télé. عجبني projet. واحد اللعيبه نقولها فكرتيني Vas-y. باسكو شفت والله حتى شحال فرحت اولا فرحت فاش شفت هاد اللعيبه هادي مت بالضحك جوج ديال لي رياكسيون طراو ليا حيت في جوج خرجت لا فيرسيون دابا جي في اللبنانيه مترجمه بشي لغه مترجمه باللبنانيه اللبنانيه ما يمكنش شحال الترجمه واعره اون بوينت عزلوا ليه واحد الصوت ما كيشبهش ليه عرفتي ديك طوبوريني وداك الشيء. ما يمكنش عرفتي لي فور اللي داروا بعدا باش ترجم اون سيري بعدا بوطازوت كيفاش تهضر نتايا اكزاكتومون سي بيان سي بيان مي سا سفوا كو لو سوكسي ديال لا سيري دابا مترجم حكت عليك بزاف انت ديكاس فاطميزو هذا مني صافي دابا نشير كاين دابا اصلا دابا كدوز واحد لا سيري في لا ار تي ام فيها انايا Ouais. رحله عمر Ok. سوجي زويون فريمون سوجي كيدوي على لي ميزون دو ريتريت D'accord. فريمون و تلاقيت مع كاع ممثلين اللي كنت كنتفرج فيهم فاش كنت صغير D'accord. في مسلسل واحد Ok. parce qu'ils ont pris de l'âge ou c'était le شو سبحان الله ما نورمالمون تو تو دي صافي غنبدا نمثل غير مع اللي كاينين دابا تلقيتي راسك مع لي ديناصور. انا تنحس بهاد اللعيبه هادي سيدي ربي دار واحد الكادو للوالديه زعما باش نقول لك اللي كاين اي سون تيرمون عرفتي الوالده مني كتشوف داك الشيء كتصافي كتقول دير اللي بغيتي سير الله يسهل عليك الله يخلي عليك J'imagine. الله يخليك. امين كاين اون اوت سيري قفطان خديجه مي غادي يخرج جو سي با كون Ok. وكاين فيلم نتفليكس Ah, très bien ça. un film italien où je joue le rôle d'un Irakien, Saddam Hussein. Ok. Et Donc un rôle assez important, ça va. ouais, il est important. Ok, cool. ما تندويش بالعربية بالدارجة ندوي بالعراقية وبالانجلي. Ah, pas mal. كي Enfin, درتي لا عراقيه ماشي لونغلي تعلمت كان ان كوتش كانوا غير دي بتيت ريبليك ما كانش عاوتاني شي جمل طوال مي Et ça, tu as une C'est idée de quand est-ce que ça sort, non? Je sais pas. Ça sort en mois de mars. Le film, il s'appelle Il Nibio, une histoire vraie traite à l'époque des confrontations entre l'Irak et les États-Unis. Ouais. Où quand la journaliste italienne qui a été kidnappée, Ok. hein, parce qu'ils pensaient que c'était une américaine. D'accord. Et quand ils ont commencé les négociations, l'Italie est rentrée dans le jeu, où finalement elle a été relâchée. Et elle a été tuée par les services secrets. Non, elle a été tuée par. Bah, Là, c'est une histoire vraie, vraie. donc. Elle a été tuée par les soldats américains, alors que c'est le service secret italien qui est parti la chercher. Ok.
فالمهم كانت ناضت واحد الروينه D'accord. ايوا انا مثلت في ذاك الروينه. Pas mal, ok, c'est cool. On va voir en plus, donc عراقية وإنجليزية. خوش نضحك طلعتي عليه تحكي أنا بعدا. العربي. أنا لا نضحك ما تحكيش عليه والله. دوكو دابا زعما جو بونس كو ما عندكش بزاف ديال الوقت، ما كانش عندك بزاف ديال الوقت باش تتفرج ديغنيغمون. ما كانش كاع الوقت فين نتفرج. والو. زعما كاع. ما بقيتش كنتفرج. La question, c'est quoi les films qui t'ont marqué dernièrement? داكشي علاش سولتك. Oui, je sais, c'est ça. Je vais ترجمت ليه. يلا عرفتي ديغنيغمون عنده هو يمشي شي عام هادي ولا شي عام. لا ديرنييرمون مورا رمضان بشويه تفرجت في اوبنهايمر. Ok. Elle a kiffé Oppenheimer. تفرج مي انا جي تيلمون كيفي اون تيرم دو برودكسيون ياك ايطالوناج. شتي في السينما ياك؟ شتي في السينما؟ لا شفتوها في الدار. غلط. واحد لا سين ديال كونت يلي ديفون لي زافوكا Ouais. فهمتي. Ouais. علاش سولتك في السينما باسكو لو سون كيفاش كان مخدوم. مشيت ضربنا عليه الطريق حنا حتى الجديده دابا مشيت بعدت مشيت للجديده باش نتفرج. امي ما عندي صافي، هوم صافي، سينما في صافي. الدار. اي دايوغ جو سولين ان تروك خرج هو باربي في نص النهار. جو سي. باربي ضرب النوامر على اوبنهايمر. اسكو سا فو دير كو باربي ميور كو اوبنهايمر؟ نو Je sais pas. ميرسي. كنهضر على الفيلم. وحتى حنا راه دوينا على الفيلم. Moi, de toute façon, quand je vous dis Barbie, je l'ai pas vu Barbie. Pour كان vous زوين dire. كان était pas mal ولكن اوبنهايمر سي بلوس. Et d'ailleurs, apparemment, Joker, c'est lui qui a été beaucoup, Le 2 là, beaucoup Khaïb. critiqué. ouais, ce qui قال لك paraît. c'est plus une Comédie comédie musicale. musicale. ليدي غاغا خرجت على الفيلم سي سا ليستوار. وليدي غاغا راه خرجوا عليها شي ناس قبال ما تخرج عليها. اش راه بدات كتقاضي ليا ناقص قربات كان باغي قهوه كون عطيتيه قهوه كون رحنا بدات كتقاضي ليا الرزانه. كون زاد فاق. Là, mais mis à part ça, Oppenheimer, t'as vu Deadpool et Wolverine? j'ai pas kiffé. Ah ouais? انا خرجت في مازال السينما. ماشي خرجت قبل ما يسالي الفيلم. Ok. Ah ouais. ما عرفتهم شنو باغيين يعاودوا لينا. سي ان فيلم بور ولا شرفت واقيلا هشام واحد واقيلا درتي عقلك قلتي لنا درت عقلي وهذاك الشيء وما بغاش يتفهم لي اش كيعاودوا لينا دوك الناس. ما كيعاودوش سبيسيالمون كيك شوز. moi je l'ai regardé vraiment. جاتني بحال شي انتروداكسيون ديال فورتنايت ولا يا با دو بوت يا با دو سوجي واحد كيبقى ياكل في العصا وما كيموتش. جو سي با. Dali, tu l'as spoilé mais il m'a pas lui dire. لا ديدبول ديما تياكل اصلا. ديدبول معروف. غير مازال ما شفتوش. دابا باش نكون ديسابوينتد عاوتاني راه ما تفرجتش حتى الاخر مي ما تحكمش. ما عرف مو تقصح دير شي حاجه سي ترو فاسيل. وديدبول هو ديدبول. on sait tous ما كيتقصحش واخا يتقسم راه كيعاود يرجع. ولكن لي فيرسيون اللي قبل كانوا زويونين. Très, il y avait un peu de ouais. sens. Ouais, mais je pense c'est le mélange justement entre le côté un peu sérieux de Wolverine. Peut-être que ça a pas fait du bien à Deadpool. Je sais pas. مشاو قلبوا على ديدبول زعما قبال وكيفاش وهادي. Ne lui raconte pas. À part ça, il n'y a rien qui t'a marqué. Donc صراحه ما هاد اللعيبات هما اللي كنت شفت و بي سي تو ما من غير زعما اوبنهايمر. Ok. En termes de série, quelque chose à recommander? Encore moins le temps. Je pense le seul truc اللي داز فيه des épisodes où تفرجت فيه c'était émission rap ديال فرنسا هذاك. Nouvelle École. قديتش على Nouvelle École. و كنت تفرج شويه في جام شو واحد 3 épisodes شي لعيبه بحال هكا. هادو هما زعما اون تيرم دو ريغولاريتي. فهمتي بقيت كنت اما زعما شويه والو. اوكي وحده راه ماشي شفت تو لي زيبيزود ديال جام شو. ما نسناش. C'est un bon début, c'est bien de voir ça. C'est pas mal comme début, ouais. فهمتي قبلوا علينا. لا وبكاع شوفي بالزوين وبالخايب سي اكزاكتومون سي بيان. بالزوين وبالخايب سي بيان. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as aimé comme sortie عند المغاربه اليامات؟ عجبني دادا. C'est pas parce que c'est ton artiste. Non mais je sais. عجبني دادا. دادا كنت ديما تنقول واعر فهمتي. كان كيجيني كسول وبان لي هاد المره خدم.
Oui. فهمتي ça m'a fait chaud au cœur. Cool. شكون كان m'avait Choubi qui a enfin eu la reconnaissance qu'il mérite. Oui. Je pense à Douma اللي كانوا impacta. Peut-être que je vais oublier quelqu'un, je sais pas. Mais je pense à Stormy. Oui, oui, bien sûr. Stormy il a qui fait a du montré, bruit aussi, qui ouais. a montré l'exemple que quand on bosse, on a ce qu'on a. Bien sûr. Faut se déplacer, faut خلا Choubi invest, bro, invest. Ouais. Invest. Ça fait plaisir de voir الدراري خدامين. Non, je suis entièrement d'accord. Surtout Stormy, encore une fois, qui n'est pas nécessairement accompagné par une grosse Exactement. machine. Chez Hicham, le public عنده بلاصتو. Oui. والindustrie والوابا بيناتهم عندهم بلاصتهم. الببليك عنده الحق يقول اي حاجه. Bien sûr. الببليك هو اللي غادي يقول لك لا هذا واعر عليك هذاك التوب 1. Ouais. مي حنا راه اوني اون تران دو كري اون اندستري راه هاد الغلط اللي تيديروا شي دراري هو اللي خرج على الراب شحال هادي حتى هبط وعاود طلع في 2017 وعاود هبط. راه ما كنقولش لك نكونوا حباب وصحاب ما نعطيوش بعضياتنا النقله. Ouais. مي الانسان يخدم على راسو et qui laisse les autres travailler aussi. كنديروا في دي زيرور اللي كانوا كيديروهم لي رابور فرونسي قبل في ليبوك ديال سينيك ولي كلاش وهادي. كون تو فوا بحال دابا ان نينيو ان نيسكا اللي كانوا ديما واحد الاول هذا الثاني واش عمرهم تكلاشاو واش عمرهم قالوا سي تقدر تقول سي موا الميور تا تو تا في ريزون دو دير سا. في الاخر كيخرجوا ان البوم بجوجهم راه سي اون هيستوار دو tu veux faire un truc de ta vie. C'est ça. باغي دير شي حاجه فهمتي معقوله فرقعتيها نفرقعتها انا ودابا راه برو راه اما غنتكلاشاو غياكل واحد فينا واحد لابار ولا عرفتي الا درت انا وياك فيتشورينغ وبلبلنا راه اون فا مونجي جوج ديال لي غاطو ماشي اون بار. سي كلير زعما جو دي با كو جو فو ان فيتشورينغ افيك توتو جو سول سي ان اكزومبل Je précise. Non, mais écoute, non, c'est bon à savoir. Et franchement, tu as des paroles très sages. Comme tu as dit, tu as pris en maturité. Ça se voit que tu as pris du recul. On va. Sérieux. Écoute, justement sur ça, on va écouter Mad, qui a sorti un. Let's go. Et d'ailleurs, bon courage à Mad. Mad, je sais qu'il travaille d'une manière très professionnelle. Là, il sait aller. ما تندويوش كايلي أنا personnellement. يقدر يكون عنده des raisons تاع هو. Bon courage, الله يسهل عليك. Et اللي دار مزيكا زوينه وتشافت اكثر c'est parce qu'il mérite. Ah, c'est clair, c'est clair. Lui aussi, il a son album qui sort en novembre. Le 9. Oui. Le 9. Le 9 ou le 8, je l'avais pas. Ouais, le 8. Mais il était temps. Sarah. Petit navire. Il était temps. Pardon pour ça. Et juste après, on va aussi écouter. Je sais plus ce que je voulais te faire écouter parce que c'est le Belia. Beckham. Mais on écoutera ça juste après. À tout de suite. Let's go. Toujours sur Radio 2M. On est toujours là avec Wenza. On célèbre la mixtape, on célèbre le projet Le Khair Kharja de Simana avec pas mal de morceaux ديال كل واحد والunivers ديالو. عندي one favorite في البروجي كامل اللي هو كازا مارسي مع زمدان. Dédicace Zamdan. Zamdan, c'est la première fois que je l'entends dire un gros mot dedans. Non, je pense que c'est début, c'est début. Dans le cercle. Mais c'est la première fois que je l'entends, je me suis dit ah. دخل البريغاد. Dans le cercle, c'est un très bon gars, c'est un gentil gars. Très bonne plume en tout cas. J'adore comment il écrit. Il écrit trop bien. Très bien. Il écrit trop bien. Et Dar Blasto, tabarakallah. كيشتي راه كان جاي الفايبز غير سي باياديس كل سيمانه تيقول السيمانه الجايه بينات دابا لصقتي البياديس خصني نقولها قلت ليه شحال هادي انا غادي نقولها في لونتين وانا قلتها دابا باش تعلمي بيبي voilà maintenant il va assumer exactement. Goulia, donc est-ce qu'on peut parler éventuellement encore une fois de l'avenir de tes projets, peut-être peut-être quelques featuring que tu peux peut-être nous révéler, quelques collaborations. صراحة pour le moment ما كاينش دي فيتشرينغ باقي ما خرجوش. اوكي. ابار ديال ويست وديال انيس. اوكي. كان هذاك لو فيتشرينغ اللي كندوي عليه بزاف ديال الناس كو المهم il a été avorté. Pour le moment
كاينين بزاف ديال التراكات mais comme je t'ai dit en termes de positionnement et en termes de stratégie il faut bien choisir pour pas faire encore les mêmes erreurs que شحال هادي. Et si tu devais choisir, ça m'a entre autres les artistes qui t'entourent من غير هادو دابا اللي خرجتي معاهم لو بروجي ديال اوكي ويت زعما شكون اللي غادي تبغي دير معاه فيتورينغ بروشينمون؟ كاينه une discussion avec Stormy parce qu'on a fait on est rentré au studio 2 fois. Ça serait bien ça. ما قنعوناش les morceaux. On est en discussion avec Stormy, peut-être qu'il y aura un featuring. Après quand une proposition avec Draga mais كان malade dernièrement d'ailleurs j'espère qu'il se porte bien. Moi il y a des discussions mais pour le moment il n'y a rien d'enregistré, on n'est toujours pas rentré au studio donc ok c'est ça. Et bon, à l'époque on t'avait déjà demandé mais si maintenant tu avais un featuring de rêve à l'international. À l'international d'abord حاليا Ouais. compliqué. Le choix est énorme en fait. انا عندي احساس ما يقولش Mais tu peux ما en يقولش dire. ما يقول ان فيتورينغ ماشي مع رابور. كانت عندي الفكره ما دابا لا دابا بغا رابور. مازال pour l'album peut-être. l'album انا نقدر نغني مع كور دو بيرات زعما فهمتي. رجعني ل سولي 2010 ياسين راه ميراج فولي بروبوزي اكور دو بيرات. D'accord, ok. زعما حاليا en termes de rappeur le choix كاين le choix بزاف فهمتي. كاين le choix بزاف et justement faut soit choisir the legacy soit the numbers. Soit Kendrick, soit Drake. Merci Hicham. mais d'ailleurs avec le bif Ouais. je crache pas sur Drake, c'est quelqu'un qui est très bon aussi. Ouais. Mais les valeurs gagnent toujours. Ouais, on est d'accord. Moi, tu sais très bien que je suis Les d'accord valeurs avec ça, gagnent là, toujours. je suis... Tu peux faire des chiffres, tu peux tout faire, c'est bien, c'est bon. Ouais. Je mets le Crips ou le Blood, Ah. je sais pas où je peux dire كل شيء. Non, c'est clair. Quand tu as la crédibilité, la légitimité, en fait, Exactement. que Drake n'a presque jamais eu, en fait, dans le hip-hop. C'est ça le problème. Il l'a eu numbers, comme tu dis, mais en termes de lyriciste, respect, des Zanqa et tout. شنو كان قال موس ديف؟ Je sais plus, dis-moi. كان قال واش دريك واش هو هذاك اخونا اللي كنسمعوه في الماضي. Oui, je me rappelle dans un podcast. Il leur a dit كنسمعوا فيه. Ah, c'est Les celui malls. que j'écoute dans Les un malls. mall, dans les malls. Dans les Dans- En vrai ils ont raison parce que en même temps là he's not belong to the Bronx. Non, c'est فهمتي. ce que je dis. Il n'a Donc, pas les codes du hip-hop. ما خاصهاش تديرونجي ولكن en même temps باش تصبر على هذيك الهضره Oui, وتكمل oui, وترابي وتغني. oui. Et il l'a assumé jusqu'au bout, ça a donné ses fruits. Jusqu'à qu'il fasse une grosse erreur. Je trouve pas ça comme une grosse erreur parce que il le savait très bien. Qu'il allait perdre. واش زعما واش خسر ولا ربح راه عاوتاني راه ربح because of the numbers راه كل اخر ما تشافش ليه البلان بزاف ما كانش ولكن Kendrick avait assez de pouvoir dans le hip-hop Ouais. باش يوقفوا مع الدراري Là, ديال c'est الهيب clair. هوب. Moi, je pense que Ah, justement, encore une fois, tout ce qui a été dit sur Drake, même après tout, là, je pense que les gens pensaient ça, mais ils osaient pas. Tu vois. وحتى ملي كتوقف معاك بنادم شويه قبيح وبنادم شويه عنده ان بوا Oui, باش يطلع دكتور دري oui, ça c'est clair. يقول سي ذات People. شكون يقدر يقول انا معاك وانت دكتور دري معاك. Voilà, دونك سيتي ان جو ما تقدرش تربح فيه ميوزيكالمون بارلون on peut jamais dire qu'il a gagné non, mais داكشي اللي جا معاه c'est ça. Je te dis, pour moi, quand je dis qu'il a perdu, c'est l'adhésion le exactement public. exactement Petit par rapport à ça, par rapport à tout le monde a dit Zama dans les réseaux sociaux, ok c'est bon, la rôle il a disparu, il a plus répondu, il a perdu. Tu C'est vois, sûr. Hada wa Ouais. le big L. c'est sûr exactement Zama, tu es d'accord ou pas? Ouais. Mais sinon, au-delà de ça, artistiquement, encore une fois, la rôle,
il est à des milliards et des milliards de streams au-dessus de C'est Kendrick. ça. Il n'y a pas de souci sur ça. بحال دابا راه كاين عاوتاني غيقول لك كاندريك تيلمون مات هي ديسد دريك باش يعاود يرجع وهادي الوغ كو راه الناس اللي عارفين ديال بصح راه ما كيت هو اصلا ما باغيش النمبرز وما باغيش داكشي ما باغيش يكون مشهور كاع كان. اكزاكتومون اون ميم طون الا جيتي تشوف راه هادو هما لي كلاش عايش وي مي شو داكور. فهمتي بحال دابا دريك وكانيي فاش الاخر دار بيلبورد الغد اللي فاق واحد حيد لي بيلبورد ديالو ضعني. Moi, mon préféré, c'était 50 Cent Ja Rule. Exactement. Voilà. Exactement. Tu connais l'histoire. مشى خدا لي لي بلاص كونسير ديالو. مشى الفرونت سيتس كاملين صافي شراهم خاوي. كيف جاسم قال لك this is 50 not Marcus. صافي. Donc voilà, mais t'as ça, t'avais Jay-Z et Linky et Nas. Oasis. Non, et Oasis. Ah ouais. Ah, vous n'êtes pas au courant de Oasis. ça? Ouais. Ah, Non. vous n'êtes pas au courant? Non, Donc je suis pas ce au soir, tu vas voir une vidéo sur YouTube, tu vas rigoler en fait. Ah, là, je vais vous raconter l'histoire. Raconte l'art. Jay-Z devait être, il devait être programmé en tête d'affiche de Glastonbury, OK. qui est le gros festival anglais. Et donc Oasis ما عجبهمش الحال قالوا لك علاش un rappeur américain نجيبوه dans notre festival ديالنا le rock les valeurs هذا ورا Oasis. et c'est Oasis en plus à l'époque. صافي. Jay-Z il a rien dit. Sauf que la première chanson avec laquelle il a ouvert le concert, c'était Today is gonna be the day. Et les paroles, l'inscrivent, parce que ça répond mot pour mot au gars. Et en plus, il vient, il fait semblant de jouer à la guitare. Et t'as le public qui chante avec lui. Et après, d'un coup, bon, il arrête la chanson. Au bout d'un couplet, il fait I have 99 problems, but ain't one. Okay. Voilà. Oh, ça, c'est très fun, ça. C'est Voilà. très, très fort. C'est très, très fort. Tu vois, et tu peux voir ça sur YouTube. والله Tu أنا mets نمشي Jay-Z, نشيك. Glastonbury, tac, لا tu vas شوف voir. عاوتاني جو سولين encore une fois هادشي راه ça alimente beaucoup la scène de rap مي راه عافاكم راه رجعوا لا كولتور وما تخليوش داكشي يولي باسل. Là, parce que ça, c'est marrant, tu vois. Ça, c'est clash super marrant. il faut que ça soit un vrai clash. Mais Ouais. on va pas se clasher pour devenir pote après 2 semaines pour des chiffres. C'est clair. Il faut qu'il y ait une vraie raison, qu'il y ait une vraie controverse pour qu'il y ait un clash. Voilà, faut que ça soit bénéfique pour les deux. Ouais, mais bien sûr, je suis d'accord. Que ça soit bénéfique pour les deux. Et que ça reste musical. Exactement. C'est اصلا le clash c'est fait juste pour dire que tu musique public وصافي. Ouais, si tu regardes Tupac VIG, c'est pas resté musical. مشاو للمقبره ولكن Bon, écoute, il reste plus que 10 minutes, malheureusement. Le temps passe très vite. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire? Brigade. Oui, la brigade. Parle-nous du projet, justement, les locaux. Qu'est-ce que tu fais? غنديروا l'ouverture inchallah. Elle est prévue, alors date choisie, c'est le 28 novembre. Le 23 novembre. Je sais pas pourquoi je dis le 28 à chaque fois. Le 23 novembre. Brigade, c'est simple. C'est un endroit où chaque artiste peut venir et trouver داكشي اللي خاصو باش يخدم على خاطره. C'est-à-dire, on a des espaces de travail. صغار متيولين ماشي زعما. On a un endroit où on peut faire des émissions de cuisine comme on peut faire des sets DJ parce que tous les deux ils mixent en même temps. D'accord. On a un studio photo vidéo avec un matériel les amateurs d'art. On a 2 studios d'enregistrement et on a une salle qu'on compte faire pour tout ce qui est podcast et streaming. En fait, اللي عنده شي concept بلاصه فين يديرو مرحبا به. Celui qui veut enregistrer un morceau rap ou pas مرحبا به. On a créé واحد l'endroit اللي تا esthétiquement يكون زوين parce que je voulais te poser la question à la côté esthétique parce que brigade d'après les photos كلشي زعما en termes d'archi d'intérieur شكون اللي خدمها parce que زوين زعما حنايا les choix de couleurs les choix فهمتي لو ستيل ديال الفوتوي كاين واحد لاطوش بينترست داك الشيء راه عرفتي بينترست والله بينترست وكاين معنا بينترست بواحد exactement c'est un peu raffiné واحد شويه c'est un goût assez raffiné
par rapport les studios d'enregistrement, honnêtement. D'après ce que je fais. Raffiner par rapport au Maghreb, parce que d'abord, Oui, exactement, c'est ce que je voulais dire. Peut-être l'expérience اللي كانت عندي فاش كنت كنمشي لي ستوديو دونجسترمون برا l'artiste ملي تيدخل تيحس براسو c'est déjà ça une identité. c'est ça studio واو مهيب سي كتعطيك واحد شويه ديال لا فيرتي حتى الرابور ولا المغني ولا اي واحد كيدخل جو سوي دون ان بون ليو دو ترافاي بحال دابا نعطيك ان اكزومبل ديما ديال لي بارون كانت كتقول لي وليدي فين غادي كنقول لها الستوديو كتقول لي ورينا هاد الاستوديوات ديالك كي داير جو سي كو الستوديو جو كراش با سور سو جونر دو ستوديو جو سي كتكونوا فشي استوديو صغيور وبنادم وهادي كتحشم تصور هذاك الشيء راه سي سكي في دو راب Mais rare, quand on a des studios où tu as plus de tranquillité, où tu peux ramener tes amis avec toi, ton équipe avec toi. C'est spacieux quand même. Exactement. Ils sont tranquilles, ils veulent manger. C'est difficile de traîner avec un rappeur dans un studio. Les prises qui prennent toi, tu parles d'un studio, pas d'un home studio. Exactement. Il y a une différence entre le home studio. C'est limite un coworking space. C'est ça, voilà, avec le confort, l'espace, la technologie qu'il faut. Voilà, c'est ça. L'administration aussi. Bien sûr. Donc voilà. Okay. غير باش l'artiste تاعو يدخل يحس براسو. Bien sûr. Il est mis en valeur. Oui, maintenant on est dans les standards européens. زعما الصراحة جاو عندنا بزاف ديال لي غون ارتيست اي الحمد لله تيقولوا لنا وي. اوكي. حيت دي نورفيجيان قالوا هادشي راه حتى في النرويج وما عندناش. Des gars UK, mais c'est vraiment les standards d'Il Tuma. Bon, les Français, j'ai traîné dans les studios français, je sais de quoi je parle. Ouais. Peut-être en termes de matériel, comme par exemple les SSL, les trucs. On n'a pas ça parce que j'estime que on n'a pas encore beaucoup de techniciens qui savent s'en servir. Donc pourquoi les mettre peut-être avec le temps, pourquoi pas, mais... Pas de façon optimale. Ils peuvent les utiliser, mais exactement, parce que au final, tu as le classeur au PC, Fouga. Basique. Et c'est aussi une manière de travailler qui est respectable. C'est juste que d'abord, كل شيء بدا كيتبدل ما كاينش لاش دير واحد اللعيبه غير باش يقولوا ناري عنده الاس اس ال. Ça sert à rien. Non, je comprends, c'est légitime. Du coup, c'est le 25 novembre. 23 novembre. 23 novembre. Ouais, je sais. Lui, il disait le 28. Alors que c'est le 23, ou je dis le 25. Le 23 novembre. C'est un samedi. Moi, il me follow brigade.hq sur Instagram. Avec on m'a les informations. Yeah. Très bien. Un message à part ça, juste avant qu'on se quitte. Quelque chose qu'on n'a pas dit. Un dernier mot. Ouais. Un dernier mot. Merci beaucoup, Zamal Nasli Ajboum, la mixtape. Pour moi, de la mixtape, quand c'est en retour في موسيقى. بالنسبة لي بحال بديت عاوتاني من ديك الوقت اللي كنت باغي ندير فيها اوكي وي تشالنج 2. Et puis, alhamdoulilah, Zama, tout se passe bien. Merci beaucoup pour votre confiance. الله يسهل على الجميع وبون كوراج لكل شيء الله يهدي الشباب ويهديك هادشي اللي كاين. Sur ces bonnes paroles, on va se quitter. Sûr. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire juste merci à nos auditeurs اللي كيصبروا معنا 12 الليل. شكرا بزاف. Un grand merci aussi à Mustafa de Flaréa, le nouveau recrue de Radio 2M 6 aussi. Et avec Monsieur Beckham aussi, merci Hichem. Beckham, قلت لي سميتو Beckham في لاكارت ناسيونال. حمزة Beckham. Avec les passes décisives, les coups francs, ouais. Et merci aussi à Wenza d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. le beau partage aussi. ربي يخليكم. Et شنو نزلتي؟ Il est 23h54, donc هاني الوقت. هاني صراحة هاني الوقت. 23h54, ça va. هاني ديديكاس خويا عبدو. دودو everywhere ولا قنيطرة ليتس جو. À la semaine prochaine, il a déjà Hicham invité. المهم باي.